wa hina yashtahi kelugem pangapanika. Orang saya panyingla dari neraka ben Allah bisa ngodeli aben dari syahwat. Syahwat dem isabe kasih jadi garida iwan Allah. Sampai sahabat mato Rasulullah masa beda orang laki apolong ben bini napa nikah oleh genjeran ki kanjeng. Muni peta kaki ke bini na orang dosa panja gitu usah Rasulullah. Iya genjeran muni peta kaki ke bini na ben. Kenika kan hanya mengudeli nafsu. Kan sen kula sering mator laku cerita kula beda orang masuk surga bulan libur ke bini na orang. Kasaking karena bisa ngudeli nafsu, Pak. Nafsu syahwat saya maksud. Siti kaula beuna ajunan lakian bening. Persis. Tada orang laki tak libur kareng bini, Pak. Sampai Nabi Yusuf. Ada orang laki tak ada. Jadi mana Nabi ajunan katon pah lebur. Mak katon leburan bini na orang penting bini tibi. Normal 100% manusia sampean. Engki. Tapi jika yang lebur ke bini na orang 100% normal gini kan. 100% normal gini kan Pak. Keng gini ke beni soro terosaki. Gini ke soro seng lai Pak. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Seantetiaki orang laki lebur ke orang bini. Ced Allah senyabe ke perasaan nah. Makle ende kangkui berkeluarga, makle ende andi keturunan. Mun pas ring laki tandi bangetero kering bini, mus nama nus sabanika. Keng beda pangalebur orang laki ke orang bini, nengi kenengan setak sepak. Saya nikah lebur kan bini si bini na. Le nikah muni sing lai Pak. Muni kodeli nafsu banika, janji swarga. Janji swarga. Tapi cara yang padende, makai padende. Kan tidak ada yang dirugikan, saya yang dirugikan. Ceng ini kesemata-mata keng pun larangan Gusti Allah. Yang dirugikan adalah yang dihianati. Karena orang makin ini kadang jadi pahlawan ke bini na orang, keng bengis saran paran ke bini na tibi. Aja Pak, kadang kabini na orang ben kaanan orang katon dadi pahlawan kesiangan. Kabini na orang apa boy beda kaanan orang alos luar dalam. Keng mun kabini tibi cereken kotoh ben bengi saparan namun kaanan tibi. Nas tete nih. Ini kebiasaan ada maunya nih. As-sa'id alal armalah orang si ata tolong ka janda pada bon orang si perang nengi ceuleun Gusti Allah. Mun tolong jandan. Karena kadang badereng nolong jetem keng kana lebur kambun jetem apa? Saya tak lebur kan. Tak namung ajunan. Jadi jal sial. Kanten kula sering mator kebebinian kula sering ngoja. Mun laki na sampean pon tak tong nyeletong. Make katon bekren dua besenetin posot. Mun pon tak dong nyeletong gini ke berarti pon mari perang ben abeen gini ke pon. Mari perang ben nafson gini ke pon. Ina depak ko jompo alemper boleh deki mangkat. Paleman depan ko jompo alemper boleh. Tina. Kini kecet pon mari perang ada reng laki cokop kereng bini setong Pak ada. Kong langkong seki dengude pada bensen gula panika. Muka cabang be taning belang. Keng epeker boleh harian nafsu ya nafsu keng karena syahwat wahina yaghdab benereng orang sejanji swarga engki panikareng orang sebisa mengendalikan diri ngudeli aben inale kana marah inale kana emosi inale kana kikir malarat nih Pak. Orang mengendalikan diri ketika emosi nih malarat nih ngaputuaki orang secet ongku delem pamikirna
ngaputuaki orang si ongku abeen penikah kumantong ka Gusti Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Arba'un man kunna fihi harramahullahu ta'ala 'alan nar. Beda orang andi sifat pa-empak, mon andi sifat pa-empak panika ben Allah tak pating nyeting akan neraka ben Allah. Orang sebisa andi bebetek pa-empak panika pasalamat ta ben Allah dari apoi neraka. Muka-muka kaula beuna ajunan ta maasoda ka panika. Nomor 1, man malaka nafsahu hina yarghab, bisa ngoteuli abeen enale kana andi pangatero, bisa menguasai diri enale kana andi pangarep. Karena kadang orang pakala ben pangatero se pangatero panika tonton nafsu banyak nih. Le orang se tak korupsi ro kan tak geng tonton pangatero beni kebutuhan guru beni. Orang se korupsi guru beni tadak se deur Pak. Keng pangatero na ben tak duli mareh. Cek saking ngahking karena tada seedeur panika ngalaan di noreng bisa jadi olena. Ada sebenihan bisa jadi olena enale kana abe cet ongku dalam kebedean tabepet madarat ampun. Loreng si korupsi guru beni guru Pak. Kerua beni keng karena aben madarat enten. Keng karena tak bisa ngodeli pangatero nah, tak bisa ngalak cokop. Kaula beuna ajunan kadang kibat telebat ki ya benar. Cek mobil tak rosak, keng tero ke mobil boleh. Sepeda motor tak rosak ongguna. Ki nyaman saking tero kasih gendengan ingat nih kekada amila namun kau lebek telat ki buruh nyon seborah gluduk ternyata bemper mobil locot Pak gitu. Toron geluh baru mau mon keker bon bemper bon temu ada geredek aduh apa lah. Bila orang kita sial jajet pon biasa locot jet biasa duk kaki pon tero jangan wah sih tak tero meli mobil genteng keng PC tak ada bedeh anak Pak tak bengok ke bilang ker kan ngak guru cek sakit. Orang mon bisa ngodeli pangatero na aben pangatero seetongko nafsu panika maksud. Ini katandena orang cet pasalamat dari neraka benar. Thank you. Cerengkeng abe kalah ka pangatero. Ki konjon geni kawan Pak. Pangatero seetongko nafsu sing laih. Kan la kaya toraki al-ajiz orang sepudur jan bi orang sepudur
man atba'a nafsahu hawaha, orang senoroe nafsona jadi putu jadi maki kiai, maki pejabat, maki doktor, mun ki'a be'encara na odi noro nafsona jadi reng putu jadi orang tak di pengertian jadi jangan Kanjeng Nabi. Jadi abe penika mak letak karena nafsu malolo. Bisa ngodeli pangatero. Sira sih tak tero. Wahina yarhab boleh bisa ngodeli aben yarhab nika bisa makna rasa takok. Bisa ngodeli rasa takon aben karena hadis gak di, karena debu gak di to umum jadi pangatakok dari pon apa bisa se bisa merosak abe tamasuk pangatakok se kutu eseng lai panika takok tade rezeki lakune sadu malam anika se paling mabruk nika ka kaula ben sampean takok tak mendeng Jujur tak mendengongku, betin. Yang pangeran tak kira kelopai tan. Jadi kabula pada ben kaula ben sampean. Bisa-bisa si makna takok panika, pangatakon abe tak takermailang kuasana Allah. Pangatakon abe tak takermailang kekuasaan Allah. Padana Imam Ahmad bin Hambal paksah kaangkui ngakoni Al-Quran makhluk paksa pak lampu jadi pemerintah segendek nih kan berak mangken otoriter nih lamba pak ilah riwayataki Imam Ahmad bin Hambal penika paksah ben raja kaangkui ngakoni cek Quran makhluk sedeng caipon pamangkine Imam Ahmad bin Hambal Al-Quran beni makhluk Al-Quran nika qadim beni makhluk paksang pokol cambu pecot melendeng ke kapi ajir gelicir dere tak dadi takon ke Imam Ahmad bin Hambal sampai tukang pokol lah panika ngucap torena kang ngaku belekan Imam Ahmad takkan ta sampean ngucap iya bener Quran jadi makhluk Quran jadi makhluk kaula pun cek senggana kaula pun cek takon si mau kula sampean kaula niki keng pola ne perintah lah muncet lah perintah na diri raton na ben suromo kolengko pokol ben tak salah aja anapa namun keng sampean panika pas ngakoh takkan ta belekanan aku nih cek Quran nika makhluk ngutiban keluar Abu Zaki sabenyan orang ning luar be tahu kapi kang kok cek saking kion be atoro aga sengko engki atoro bakun je ngajunan orang alim mun pas engkok malai bareng sesala pas norok engkok ka kapi jadi mententusan engkok nika Imam Ahmad bin Hambal tak bu enten Pak tak bu enten tak sesuai ke ben nafsona tan pas sesuai ke leben perintah nalaka mun kiai mangken wah tak bisa tan Pak tak usah popo tan tak usah popo reng mangken menika benih kiai tan tak usah popo reng mangken itu tak usah popo tan Pak tak usah tan reng mangken ni kejului boy ya ada apa julu temu pas apasen reng mangken nika cepon temu pangapes reng mangken kanjen kula sering matur samang mun ka orang samangken panika tade syarat tade pacepah tade tuwe lebih manti penting ben bese ada pun Pak
Sema beruk ke perasaan orang mangken setong je pera pese. Sema kimeng ke perasaan orang mangken setong berapa pese. Setaker apok pak biasa na tedung buru tak tedung alembur beneripun malam tak kira silain pak pese. Tak kira silain. Ka masjid tak depak, kalangker tak depak, keng mun kosor bejeh dua kali seminggu depak, parlo na setong jet pera, pese. Dia jet kini karena tua sebaling mapan mungkin pese, pak. Tetiana apa sambian, mun pon nandi pese. Tetiana apa, sengak saya kocak dajjal gini kasih. Sengak gini kasih kocak dajjal banyak. Ben pese ini ke di bawah kendali kotun apa can saoni ngagaul. Pese banika di bawah kendali nah engki setong baku dolar. Dolar ni ke pakunsi mata satu. Caepon dajjal panika bermata satu. Katon saoni ngagulet tong setong pese seberlambang mata satu gi dolar ni. Bila dolar ongke kepi. Bila dolar toron kepi. Bendajjal sok masuk ke pelosok. Mata masuk ke pelosok. Cereng semin emas bensin naik bila dolar naik nyono ongku ka pelosok kau boleh ben sampean makita andi dolar it capok pengaruh pasti ben dolar ini kecaan gula nih kafir sing ngajit kini kasih hanya badajjal kini engki pah beda pengajian sampean tak hadir dulu kok tak betul nyaman ya bekris-kris nah tak betul nyaman nah, pah dengan datang saya ngocak geris-geris kibur ini tak boleh setengah jam belekan ngocak geris-geris pah pese gini ke datang sehat pak ojeng sampean pak engki jet setong pak pese itu mau pas apa seneng makin nih kawan pak temu pas apa orang bisa habisan urusan paling banyak urusan pese guru pak urusan pese guru kau le engkau le cereng cet bok cengkal kia kau le kiai wali kan terkenal wali tina jak sebut-sebutan pada kiai terkenal wali ini kan tuh apa sebut oning saja jadi kau le nyabis juga kan tengen nih ban gula kau le toju mulai dari pukul 10:30 ke pukul 11 sana jam nih kah 10:30 ke pukul 11 kujun tamu isanya banyak setong tidak saya tanya hukum setong tidak saya tanya hukum ada pak bentah ada saya nyonaki abdina tak langkong nyon sambung doa gak gitu nyon sambung doa mancer abek kengi petotu seleres ben mancer parena barok ada dari pukul 10:30 ke pukul 11 urusin aja tidak boleh pak pes bodoh sepolan tuku bodoh sepolan tegengan tak pate kerus bodoh se nagi otang tak tulikan nih jadi bodoh se kiaresan macam se paling megundek kapikin ring makin peseh milan aja saking berjelas mon beda orang sebisa bebas dari tuntun dan apa se jumper monosan kan mon beda orang se bebas dari tuntutan apa se saya kan maksud kau leban sampean pakun andi kebutuhan keng kalakan kebutuhan cek keng karena nur pangatero ben keng karena takok napa sih detilah kuna sadu malam mungkin kebutuhan kebutuhan ibadah gini ke pak nyari pese ibadah
king karena nafaka ibadah saya kocak nafaka kabutuhan benih banget roh saya nggak lo menurut na banget roh nih kan wah salah pak salah menurut na banget roh nih ya mana banget roh kan kau le sering mator orang makin nikah makin ngakan tojuna benih sehat kenyang padahal parlon nomor setong orang ngakan sehat mungkin saya toju kenyang makin nguntala betul kenyang gitu ya pak keng benih geni ke toju nering ngakan toju nering ngakan ni ketiti sehat ben bagus kebetulan ceng pon keng karena pangatero makin menikah bagus tak bagus jadi selamat tak selamat tak kebetulan yompak nih kan beda mie nih getar sekitar nih kami aku kau lihat teman uning rasa apa meliaki nyip cep andina kana saumbaan ambu tak ngomba boleh capina setengah kilo ya pasang kapi benih min nasi salah senyabek nasi salah hari mak pah ben nga kena capir geng beda-beda tak ku besar mau tak bedut kau ya ini kering makan titijat saya tabung ku besar pak pangatero wahina yashtahi kelugem pangapaneka orang saya panyingla dari neraka ben Allah bisa ngudeli aben dari syahwat dem isabe kasih jadi garida iwan Allah sampai sahabat mator Rasulullah masa beda orang laki apolong ben bini napa nikah oleh genjeran ki kenyang mau ni peta kaki ke bini na orang dosa panja gitu usah Rasulullah iya genjeran mau ni peta kaki ke bini na ben kenika kan hanya mengudeli nafsu kan sen kula sering mator laku cerita kula beda orang masuk surga bulan libur ke bini na orang kasaking karena bisa ngudeli nafsu pak nafsu syahwat saya ke maksud jadi kaulah benar ajunan lakian benar persis tada orang laki tak libur ke orang bini pak sampai Nabi Yusuf ada orang laki tak ada jadi mana Nabi ajunan katon pah lebur mak katon leburan bini na orang penting bini tibi normal 100% manusia sampean engki tapi jika yang lebur ke bini na orang 100% normal gini kan 100% normal gini kan pak keng gini ke beni soro terosaki gini ke soro seng lai pak zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa seantetiaki orang laki lebur ke orang bini dan Allah senyabek ke perasaan nah makle ende kan kui berkeluarga makle ende andi keturunan mun pas ring laki tandi banget ro kering bini mus nama nus sabaneka keng beda pangalebur orang laki ke orang bini nengi kenengan setak sepak saya nikah lebur kan bini si bini no le ni kamu niseng lai pak muni kodeli nafsu panika janji swarga janji swarga tapi cereng pada ndek makai pada ndek kan tidak ada yang dirugikan sere yang dirugikan ceng ini kesemata-mata keng pun larangan Gusti Allah yang dirugikan adalah yang dihianati karena orang makin ini kadang jadi pahlawan ke bini na orang keng bengis saran paran ke bini na tibi aja pak kadang kabini na orang ben kaanan orang katon dadi pahlawan kesiangan kabini na orang apa boy ibadah kaanan orang alos luar dalam keng mun kabini tibi cereken kotoh ben bengi sabaran mun kaanan tibi nas tete nih kebiasaan ada maunya nih as-sa'id alal armalah orang si ata tolong ka janda pada orang siapa perang nengi celen Gusti Allah mun tolong jandan
Karena kadang bedereng nolong jetem keng kana lebur kambun jetem apa. Saya tak lebur kan. Tak namong ajunan. Jadi je yal sial. Kanten kule sering mator kebebinian kule sering ngoja. Mun laki na sampian pon tak dong nyeletong. Make katon bekeren dua besenetin posot. Mun pon tak dong nyeletong kini ke berarti pon mari perang ben abe gini kapon. Mari perang ben nafso na gini kapon. Ina depak ko jompo alemper boleh deki mangkat paleman depan ko jompo alemper boleh tin kini kecet pon maria perang ada reng laki cokop kereng bini setong pak ada kong langkong seki dengu de pada bencen gula panika muka cabang be taning belang keng epeker boleh harian nafso ya nafso keng karena syahwat kata wahina yaghdab benereng orang sejenji swarga engki panigareng orang sebisa mengendalikan diri ngodeli aben inale kana marah inale kana emosi inale kana kikir malarat nih Pak orang mengendalikan diri ketika emosi nih malarat nih ngaputuaki orang secet ongku delem pamikirna ngaputuaki orang se ongku abeen penikah kumantong ka Gusti Allah ben pas sadar Pak enale kana kaula ben ajunan penikah ampon mamulan pekel nengi geni kabeni kaula ben sampean boleh 100% geni kesetan ngake bedoreng atokar ice mana kanjing Nabi bedetebu na kanjing Nabi engkau di malamalan cek saking ibecah orang se kedua se atokar wah aroh bekal elang apa sih ditokar nah apa kanjing Nabi A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Nyuwun perlindungan ke Allah dari setan. Can sahabat kru beuni reng kesetanan. Kru beuni reng kejinan Kanjeng Nabi. Kru reng emosi reng atokar kru. Kru keng arek-derek beuni pulan kejinan kru. Beuni kesetanan kru. Reng pegel kru Kanjeng Nabi. Kru atokar kru. Jangan Kanjeng Nabi dewen au kama qala Nabi ya ruwa orang mun parapan pegel ya ro setan bila parapan pegel mila nampun kaula ben sampean parapan pegel diam pegel ka bini nengeneng jangan melakukan apapun Pak orang pegel mun sambi ala lakon na semaan ka salah salah setong acara na kaula ben ajunan kangkui ma'aman abe dari perasaan pegel mun pon mamulan pegel nengeneng Bas jangan melakukan apapun make meja HP katon nuro bencek peje mun parapan pegel Pak make numpak sepeda motor mun parapan emosi ampun ngakan bae mun parapan emosi bele benreng bereng apa jadi mun abek pon parapan pegel diam tak usah bentah abentan orang pegel benyakan salah nah namun pon pegel panika napa saben pegel panika tak kenging oh pegel panika kenging tapi beni masalah pribadi mun agama na Allah syariat salah abe diam nikahnya mana bentuk abe tandi perasaan pegel karena agama Allah dilecehkan ani gak iman tak paten iman pak repan nengi bebe keng mun abe salah jungkelaran nahan pegel kong guru nah apa Pak cet butuh sabar nah apa titi senga mon pon pegel nengeneng Pas
ceki abentan, ceki melakukan apapun, pas tulis a'udzubillahi samiil alim minasyaitan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Pas sadar bah are setan dah. Lho keng se sadar aja setan gini kemalaran pak. Parapan pegel kadang orang lain disangka setan. Milan tidak tepaan bah. Mohon parapan pegel kadang orang saya sangku setan. Bodoh orang pas salah kapi. Milan orang mon teti hakim. Mohon parapan meriato karben bini nang tak oleh motos hukum. Karena badannya bebini, pah lopot ke kapi. Lopot ke kapi. Para pancucu kemi, bay. Tak ning motos hokom titi hakim nih kapan. Ana apa bola na? Badannya orang bener ke kapi. Kaburu bon, lelekas mareh. Bon juga kemi. Napa boleh kau lebih ajunan dalam keadaan marah. Milana orang sebisa nyingla dari perasaan marah. Wal kadhiminal ghaidhah, beni tak geruduk dalam, beni tak pekel dalam, keng eja kaja, keng ekot teli. Arya setan ya, Arya sama sekali tak ngiba fokus kangkor aja, sama sekali. Namun pun endak tiga hati panikah, janji ban Gusti Allah aja. Wa'iddat lil muttaqin, janji swarga ban Gusti Allah. Manter-manter kau lebih ajunan paneka tamasuk dek orang sebisa ngodeli perasaan pegel paneka benih kasih made tengan penyakit kok apa tetan pak kopi guru tak pate tan pokok kopi nama lolo deeren ni tak begitu secek menentukan ke abek ni kah orang pun pegel. InsyaAllah toman kau lebih ajunan toman sekalian pegel ni. Ongku kau lebih mon pon pegel kau le ni kah. Kijek yang pada tak bisa ni keperak teori ni kah. Pola ajunan bisa maketan kau le tak bisa. Milan kadang orang mon pegel ngitek pala pare buru kenyang. Ben ngelenyer rek maren apa? Ana apa bolan asam lambung naik. Bencak saking etensi gura. Tengki terang deren. Ada geduk ngetek pak, tremor pak, orang yang dalam kebadan pegel ni kah. Nah kini kah berarti beten tak ende kapegel. Beten kau leben sampian tibi tak setuju pak, ka emosi sebetulnya. Beten kau leben sampian tak ende kapegel. Betul kalau ben sampian ni lebih aman enale kana abe berdamai. Ingki. Kijak reng pegel tak pegel jan beabeun. Jan beabeun pegel tak pegel ni. Jan bi tibi sebeng. Mun pada langala. Ada reng atau karitunya bener. Ada. Pada ben gula masuk ke Alfamart beri masuk ke Alfamart bedoreng ya dan gula muka kila bang ngireng ajunan tim punten ngireng diminan ajunan ngireng tim ada orang atau kar bulan genika pak keng mun atau kar rebuan masuk ada bedah mun jungkun telangala ada normal lah badan genika lah kan. Mun tak parjaj coba haramaki abeen kau leben sampean saminggu be haramaki kang kui pegel au bodi bukti aki tak oleh di prasangka coba ka orang tak oleh pegel ka orang ben tak oleh dendam ka orang saminggu be au be bukti aki au bodi ni ka tak usah andi perasaan pegel napa beuih alasana ka anak ka bini ka lakeh ka atasan ka beubeun ka tetangke bismillah niat pa bismillahirrahmanirrahim tak oleh pegel napa bisa os paling punten aja harana coba pabek teret ka pengkir bibir nih kah pabek bedemi sama le pon misem lain kayak bener pak
paringi bekto saminggu euy auba odin kaula ben sampean bukti aki auba diri si biasa masa mi sama katibian penting merongok katibian kan bengok mi sama katibian orang misam katibian disangka hareng gila mun reng merongok katibian kan disangka hareng stres ben orang tak bengok mi sama cereng gratis mancer bada manfaat ben barakana mancer-mancer kaula ben ajunan tamasoda kareng oreng sepa selamat dari neraka Allah ben mancer-mancer kaula ajunan sateja itu tia kia kabul na Gusti Allah sekenging sapora dari Allah ben ku laku ni akhirat epalong polong ben Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.